वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा और माँ मान मोर आंतरिक आनंदित जय गुरु। आशा कर समस्त भल अच्छे एवं समस्त मंगल प्रार्थना करे परम प्रेममय श्रीपाद पद्म। आज आलोच्य विषय होची गुरु को आदेश पालन रे वृत्ति और प्रवृत्ति एवं विवेक। वृत्ति प्रवृत्ति एवं विवेक यही विवेकटा गुरु को आदेश पाइलु यही गुरु को आदेश पालन करने बेलू आमर वृत्ति प्रवृत्ति केमिति कार्य करे एवं विवेक किपरि कार्य करे से विषय रे आज एठी आलोचित हब। ता पूर्वरु आम्भे माने जो यार पूर्व जो वीडियोटी तैयारी करथिली सेठी कौन थिला कौन करथिलु ना शिष्यंकर कर्तव्य प्राणपण रे गुरु का आदेश कार्य रे परिणति करिबा गुरु को लक्ष्य कर चलिबा। ता पूर्व रे गोटे आउरी गोटे बाणी थिला स्कूल रे गले ही तांको छात्र कहेनी मंत्र नेले ही तांको शिष्य कहती नहीं। हृदयटी शिक्षक किंबा गुरुंकर आदेश पालन करिबा पाई सदा सर्वदा उन्मुक्त रखिबा को हुए। तांग अंतर स्थिर विश्वास दरकार। से जहा कहीदेवे ताहा करिबा को बिना आपत्तिते बिना ओजर रे बिना बरं परम आनंद रे। ये जो कथा गुड़ी आपरे सब अलग अलग गोटे गोटे वीडियो तैयारी कराई आपण मैंने देखी नेबे। तो या संगरे लगी कि होची आजिर बाणीटी सेटा होची जेतेबेले देखिबो गुरु को आदेश रे शिष्यंक मन रे आनंद आसी मुह प्रफुल्ल होई उठिची सेतेबेले बुझिबो जे तांको हृदय रे शक्ति आसी। जेतेबेले देखिबो गुरु को आदेश रे शिष्य को आनंद होईची तांकर मुख प्रफुल्ल होई उठिची सेतेबेले ही बुझिबो जे तांको हृदय रे शक्ति आसी। हेले एई जो कथा गुड़िक आगरे जो बाणी गुड़िक कराला एई बाणी गुड़िक वास्तव रे कौन शिष्य पालन करुछंती कि नहीं सेटा परखिबार गोटे अस्त्र। एटा किपरि गुरु को आदेश पाइला परे तांकर मनोभावटा किपरि रे सेथिरे जाना पड़िबो जे ना से प्रकृत भाव रे शिष्य कि नहीं से वृत्ति प्रवृत्ति रे घेरी कि अछि ना विवेक रो अवलंबन करी गुरु को बाट को चलछि एटा हमें जानि परबो। तो आसंतु पाठ रे श्री श्री पितृदेव कौन कहले एई बाणीटी उपरे श्री श्री पितृदेव कौन कहले। श्री श्री पितृदेव कहले जे गुरु को कथा मानिबा अर्थ पालन करिबा। पालन करबा बेलकू आमे से पालनटा करूनु काहेकि मानुनु काहेकि कारण भल लागेनी। जदि भल लागेनी काहेकि भल लागेनी कारण पसंद न सेटा तो हैला मन सेटा के चाहू नहीं। मन होची वृत्ति प्रवृत्ति को नहीं ही मन षडरी पूर्व समाहार ही मन एमिति अनेक प्रकार भाव आम भीतर अच्छी मनर भाव अच्छी हेले से मनटा चाहेनी कारण आनंद मिलुनी। हेले गुरु अर्थ कौन पितृदेव कहउचंती गुरु अर्थ होची भारी जेमती लघुचाप गुरुचाप लघुचाप हेले वर्षा हुए न कि तो सेमती गुरु होचंती भारी पिता माता होचंती गुरु शिक्षक होचंती शिक्षा गुरु को आदेश पालन करने को मन चाहेनी कारण आनंद पाए नहीं। माँ मन करंतु माँ कहले पढ़िबा पाई किंतु से कथाटा शुणिबा परे जदि आनंद हुए तेबे ता पालन करी मध्य आमे आनंदर सहित पढ़िबु एवं पाठटा मन रहिबो। गुरुजन को आदेश पाई जदि मन रे आनंद हुए
ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୁଏ। ସବୁ କିଛିର ମୂଳରେ ହେଉଛି ମନ। ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଳିତ କରି ହୁଏ। ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ବିବେକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଯେପରି ହୁଏ ତାହା କରିବା, ବା ସେଇ କଥା ଯାହା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିବେକ। ହେଲେ ମନ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର କରିକି ଭଲ କିନା ବୁଝିକି ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେବି, ତମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲାଗିଗଲ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ପ୍ରସାଦ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲ ପ୍ରଥମେ। এইটা କ'ଣ ହେଲା? এইଟା ହେଲା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦିଗ। ଆଉ ଯଦି ଭାବିଲ ନା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କ'ଣ ଲାଭ, এইଟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, এই ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତମେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲ, এইଟା ହେଉଛି ବିବେକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅବିବେକର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଉ। ତେଣୁ ଲୋଭରେ ପାପ। ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଛଡ଼ା କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ପିଲାମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଛଡ଼ା ଅଛି? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ସେଇ କଥାଟି ଅଛି, সেটা ମୁଁ কହୁছি। খুব সাবধান, লোভ করো না, লোভ করে ছাই স্বাদ এনো না, স্বাদের সঙ্গে ঢোকে পাপ, পাপ ঢুকলেই মনস্তাপ। অর্থাৎ অতি সতর্ক হুও, সাবধান হুও, লোভ করো নাই, লোভ করে কি ছাই স্বাদ আনো নাই। অর্থাৎ ছাই অর্থাৎ ভস্ম, যাହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆଣି ପକାଅ ନାହିଁ। ସାଧ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଦ, ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦ ସାଙ୍ଗରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ପାପ ଢୁକିଲେ ହିଁ ମନ ଖରାପ ହୁଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କଥାଟି ଚାଲିଲା। ତ ଶେଷରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କିପରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ନା ବିଚାର କରୁଛି। ନା କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା କରିବି କି ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା କରିକି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ, এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋତେ ଘେରି ଧରୁଛି। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେ ତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭାବିବୁ, କ'ଣ ଭାବିବୁ ନା ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁର ବା ଯିଏ ମୋର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାଣପଣରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। এইটা ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବିବେକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆହୁରି କ'ଣ? ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ହୃଦୟଟି ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଯାହା କହିଦେବେ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ, ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ବରଂ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ଭଲ ପାଇବାର, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ମୋର ସେଥିରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏମିତି ମନୋଭାବ ଯଦି ଆସେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ବିବେକର ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲା ବେଳକୁ ଆମେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଥରେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ତ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କ'ଣ ମାନି ହେଉଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୋଚକ କଥା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଖୁରାକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି, ସେତିକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକିଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରବୃତ୍ତିର କଥା। ଆଉ ବିବେକର କଥା କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କ କଥା, ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା ନ କରି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା,
सिद्धि लाभ करिबा। ठीक अछि, गुरु को आदेश पालन करी चलले ही सहज भाव रे हमर सिद्धि लाभ हुए। जेमिति गोटे कहानी अच्छी समस्ते शुणी, जड़े गुरु से गीता पाठ करते प्रवचन देउथिले आ तांकु गोटे झियो क्षीर देवाक आसथिले बहुत दूर गाँव माने नदी नाल डेईकरी आसबाक पड़ता। दिने से आसी न पारिबारु गुरु कहले आज आसिलुनी कहीं ना नदी रे पानी बहुत थिला, वर्षा होउथिला, तेणुक आसबुनी। अरे से कौन हम कृष्णंकर ना ने सब ठीक हो, सबू सबू आपद विपद दूर हो, तू आसीपारू। ता परदिन थारे वर्षा है, पानी है, बहुत घन घटा वर्षा है। ता भीतर भी से क्षीर देवाई आसिले। से कहले तू किपरि आसिलु ना आपण कहिथिले कृष्णंकर नाम नेले आंठिए पानी हो, से मुझे भाव में पलि आसली, पानी फांका हो। से कहले एटा किपरि संभव, काई तू किपरि कलु देखिबा। गले कहले ठीक अच्छे आसतु। से जो फेरी जाता से कृष्ण नाम नहीं कि पानी ऊपर देखी चली पलैला, किंतु गुरु आउ जाई पारना, तांको मन रे विश्वास नथिला, जाई पारले नहीं। से जमिति पानी भितर पशिला से बुड़ी बुड़ी चलला, मुंड पर्यंत हो गला। तापरे से झीटी कहले कहीं गुरुदेव आसतु, कहीं आप कृष्ण नाम नौना, कृष्ण नाम नहीं नहीं आसतु। तो गभीर विश्वास सब किछि मिले। तो आम मान गुरुर आदेश पालन करने आदेश पालन रे कौन करने को जहाँ भी कहीदे आनंदर सहित जिते आम करने जीवु से आमको शक्ति आसो, से पहाड़ पर्वत नाल नर्दमा सब किसी डेकी आम जापर। ठीक अच्छे, आज ये नेक्स्ट वीडियो रे आउ थे अलग टॉपिक लेके आस। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।